फाटी वाला सो काय चलो दिया से छोरी के काय है सब मागो खाना लुकी दे छो ना हिम्मत काय रास्ता चली के टेम्पो है ना चुटी जुए हे लागे चलो हिम्मत हेटुटे কথা রটিলা আ তুমি কেন বনা গাবল কইলে কি মামু মুই তো মো কথারে বসরামি বলছে যে ওর বহুতে দেখিতে মামু ছিল পিলা আর বহুত তোর বহু হয় গো আমি দেখো না তার মুহে দেখি দিদা কিছু বলে কইতে একটা জিনিস তুমি জিনিস দেখা তো আমি দেখি আমি দেখি আর জিনিসটা পারা দেখা हिमामत को आ पहले काजमी को ये ऊपर का आया को हमी और पांच प्लेट में कोपले खाए को पीला हां मैं अंदर में खा पर रेडी मत का काय बात रो मामू